بسم الله الرحمن الرحيم قالت ودي فذلكن الذي دادغ كسا لمتنني چتا سملامت کوي مالرا پبارد دکی فی پبارد دکی ولقد راودته او تاکی سرا مطالبه کړي وما نفسي پبارد نفس دکی فاستا سمان ځان بچ کو ولئن لم يفعل او کچرتا وینکو ما غسو امرو چکم کم دتا فلا يسجنن خامخا جیل کی بوا چمد لرا ولا يكون من الصاغرين او کم بدلرا من الصاغرين ذلیلاننا ولا يكون من الصاغرين شبه د ذلیلاننا د بی عزتنا قال او یوسف علیہ السلام رب السجن ورب زما جیل احب زیاد محبوب دی لاما الیا ماتا مما داغسنا یدعوننی چرابلی دی منگلرا الیا غیتا وإلا تصرف عني او کچرتا وانړیت عني زمانہ کیدهن چل د دی جنکو اسو الیهن میلان بوکم دیتا واکم من الجاهلین او شم بزد ناپونا فاستجاب له قبول تیاو کړه دلرا رب ددا فصرف عنه ویلو ددنا کیدهن چل د دی انه هو السميع العليم یقینا دغه الله دی اوریدونکي او پوها ثم بدا لهم بیاخکار شدیتا من بعد ما پس داغینا رأول آیاتی چویل دی نخید بی صبرائی د زلیخی لیسجننه دا چی جیل کی واچی دلرا حتی حین تر یو وقت مقرر پوری